व्यवस्था परिहास कला अवस्था संगीन हो गला। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मन आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत। तो एबे राति 10टा हो गलानी। 10टा बेले मो दिमाग पूरा हलचल हो गला। बहुत कथा बा से आपण माने टिके शुणा को चेष्टा करेंगे, बुझा को चेष्टा करेंगे, भिडियो भितर थिबा जिनिस को देखा चेष्टा करेंगे। आपण मैंने तो समस्ते जानी थे, आगुरी भी शुणी थे जिते बड़े दान माझी घटना, एमती अनेक रहस्यपूर्ण घटना अच्छी। एमती इतिहास पृष्ठारे बहुत सारा कहानी दबिकी रही। आपण मैंने भी जानी थे 2016 मसीह दान माझी तांको स्त्रीर शव को कांधे पकईकि 14 किलोमीटर बोही बोही बढ़िला झील को सांगर धरिकी आसते। कहीं आसते कहले तांको आंबुलांस मिलानी। स्त्रीर देह खराब थिला, नहींकि गले। जिते हॉस्पिटल रु घर को आने आंबुलांस को जोगाजोग कले, तेणु मुंडा लोक, गरीब श्रेणी लोक, मूर्ख लोक कथा कहीं शुणिले, खातिर कले। तेणु गुड़े गाड़े के बांधिकी स्त्रीर शव को खरा बेले स्त्रीर शव को 14 किलोमीटर कांधे पकईकि बढ़िला झील को सांगर धरिकी रास्ता कड़े आसी चली चली आसी निज गाँ को शव पोतीवाई। किंतु सेई विषयटे पूरा राज्य को दोहलई देइथिला, पूरा प्रशासन रो होश उड़ई देइथिला, पूरा दुनिया रे ये हईचई सृष्टि करिथिला। सरकारंकर निद हजई देइथिला ए घटनाटी। तेणु सेमिति आज पुणी थरे गोटे कहानी विश्व दरबार रे लज्जित हो गलानी। से तो आउ कई नुहति, आपण मान देखुथिबे सोशल मीडिया रे जीतू मुंडा जी कंकाल को धरिकी बैंक रे जाइकी पहुँचिले। निज भौणीर कंकाल को जो जगार से पोती से जगार से कंकाल को उठेकरी कांधरे धरिकी बैंक को गले। मूर्ख लोक, मुंडा लोक, मूर्ख लोक, पाठ पढ़ी ना, अति साधा सीधा निरीह निष्पाप मनीष से माने आदिवासी ए मुंडा लोक। आपण माने भाबुथिबे से संप्रदायर लोक केते सरल, केते निरीह होइथांती। तेणु सी जेते बेले किछि टंका तांको भौणी बैंक रे रखिथिले, तेणु नमिनी कहीं नथिले, तांको भौणी को नाँ रे थिला। भौणी मरीगले तो 3-4 मास पर गले बैंक को। बैंक वाला तांको अपमान देले, विभिन्न प्रकार कथा कहले, से किछि बुझी पारलेनी। मूर्ख लोक इंग्राजी बुझी पारलेनी एवं तांकर इशारा भी बुझी पारलेनी। तेणु से जाइकी खरारे सेठी बसिले, तांको कथा को किछि बुझिलेनी। से कहले मो टंकाटा दे दियो, मु चलिबी केमती, मु खाइबी केमती, मो भौणी बैंक रे जो टंका रखिथिला दे। तांको से माने कहले टंका दिया जाई परिबोनी, जहा ना रे टंका अछि ताकू नै कि आस। ये जीतू मुंडा कहले कि मो भौणी मरी गलानी 3 मास तळू। कहले जाई कि सब को नै कि आस, से साइन करिवो, टिप नहले दबो, तापरे टंका नबो। जीतू मुंडा चली जाउची। पुलिस प्रशासन बैंक अधिकारी सामना चली जाउची। जो जगार घर दाढ़े तो तार जो शव भौणी पोती थिला 3 मास कंकाल को सी खोलिकी बाहर करिकी बुरारे अधा पैक करिकी गोड़ हाथ कंकाल सब देखा जाउची। कांधरे पकईकि 3 किलोमीटर घर ठू 3 किलोमीटर बैंक को आसिला। केन्दुझर जिलार ए घटनाटी बैंक को आसिला। बैंक बाहर कंकाल को रखिकी बैंक कर्मचारी दौड़िकी आसिकी देखिले। तेणु ताकू टंका मिलिसला। केते टंका? 19,402 टंका तार हेइथिला मात्र। सेतिकी जदि आज बुझी थांते, आज बैंक अधिकारी शिक्षित लोक एमिति निंदा पाई न थांते एवं आज तांको उपरे बड़ प्रश्न उठी न थांता। तेणु पाठ पढ़ी, बहुत बड़ जगार बसी, लोकों सेवा बसी। जड़े निरीह सरल, जड़े आदिवासी संप्रदायर मुंडा लोक तांकर पैसाटी दबारे से जो भली तांको इंगित करथिले केते भारी पड़िला। आज सरकार तांको 10 लाख टंका भी राशि
ଦେଇଛନ୍ତି, ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମିଡ଼ିଆର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହଁ ଏମାନେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆକୁ ବୁଝିବା କଥା, ଜାଣିବା କଥା, ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ହଇଚଇ କରିବା କଥା। କାରଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଛ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସେ ଘଟଣାଟିକି ବୁଝିଥାନ୍ତା, ଆଜି ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା କାନ୍ଧରେ ଶବ ପକେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ଚଟକଣି ମାରିନଥାନ୍ତା। ତମମାନେ ଯେଉଁ ଚଟକଣି ଖାଇଲ ତା କେତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଧିକ ତୁମ କଥା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କରୁଛ, ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଇଚଇ ହେବା କଥା, ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଇଚଇ ହେବା ଏ କଥା। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାର କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ହେଲା। କାହା ପାଇଁ ନା ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି କଙ୍କାଳକୁ ନେଇକି ଟିପ ସାଇନ୍ ଦେଲେ ତ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏଇମାନେ ହିଁ ତ ଘଟଣା ଘଟେଇଥାନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟି ଥାଏ। ଏଇମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କଲମରୁ କାଳି ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଜି ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକ କଥା ଯିଏ କହିପାରୁନି, ଯିଏ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଦୁନିଆର ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଦୁନିଆର ଚଳଣି ଜାଣିନି, ଯେଉଁମାନେ ଯାହି ତାଇକିରି ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇକି ସେମାନେ ସରଳ ଲୋକ, ଖପରା କରିବ ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଘଟଣାଟି କହିଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘଟଣା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି, ଆକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ଆଣିପାରିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇପାରିବ। ୟା ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ, ୟା ଉପରେ ଆଇନ କାନୁନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି କଥା ଅଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଥା ଅଛି। କାରଣ ଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଛି, ଯାହା ୟା ପର ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବାକି ସବୁ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ନୁହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇକିରି ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି କି ଦୁନିଆଟା ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ସରଳ ଗରିବ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସମସ୍ତେ ଖେଳିବେ, ଚିନ୍ତା କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ କଥା ବଦଳେଇ ପାରିବେନି, ସେ କଥା କହିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ସିଏ ଜୋତାର ଭେରାଇଟି କହିପାରିବନି, ଜୋତାର ଦାମ କହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଦନାମ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।